Salam alaikum, on a Akhina Saïd. Il vient de Laval, il vient pour faire des formations. Voilà. Hada اليوم إن شاء الله درنا la mémoire à souder. On lâche là. Maintenant on laisse la souder se fixer. Voilà. On va attendre. Maintenant on peut souder. Normalement elle doit être fixe. Après on commence à chauffer. Il faut qu'elle se fixe. Qu'elle soit fixe. Dès qu'elle tient, non, lâche ta pince pour voir. Elle n'est pas fixée encore. Elle n'est pas fixée. Azal. Non, elle s'est fixée. Vraiment, il faut être droit. Hein. Voilà. Voilà. Il faut la fixer. Dès qu'on voit qu'elle est fixée, on retire la pince et on chauffe. Voilà, on retire la pince. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va la fixer. Là, ça aide. Et puis, c'est de voir. Voilà. Donc, non, il faut que vraiment on chauffe, on fait un petit coup. Même pas un millimètre, même pas un demi-millimètre. Juste pour voir est-ce qu'elle est bien chauffée. Oh, plutôt par là. Hein. Faut taper ici. Voilà. Voilà. 350 à peu près. La mémoire elle est fixée. Voilà, alhamdoulilah. Donc, un homme Saïd, formation 2 semaines. Maintenant, il est capable, alhamdoulilah, de faire. On ne touche pas, on laisse refroidir. Bien. Après, à la fin, bah écoute, nettoyage, tester les composants, est-ce qu'il n'y a pas un court-circuit. Hadi, c'est carte test, hein, parce que c'est normal. C'est des tests, hein, c'est des cartes mères test. Les cartes mères test, pour voir est-ce que c'est bon ou pas. Donc, on a retiré pas mal de choses. Voilà. Donc, voilà. Voilà, alhamdoulilah, donc ça marche. Je pense que c'est ok hein, pour moi. Ça a été une information pour ce que tu as appris. Bon, je me suis perfectionné, je suis à la première micro-soudure. Ouais. Vu qu'on est dans le domaine déjà. Ça va, je suis là. C'est parfait, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Le travail ici, il est intéressant vu que c'est un travail. C'est vrai, je sais pas, je m'ai expliqué le matériel nécessaire. Non. Moi, mon principe à moi. Moi, j'ai commencé comme ça. Je préfère les étudiants, les Djolandi. Ils utilisent la même chose, la même manière. Je peux acheter le matériel, mais j'ai dit pourquoi. Je préfère qu'ils galèrent comme ça. Quand il aura matériel haut de gamme, quand il va acheter, c'est autre chose. Ça va changer le système de encore plus. Le travail va être mieux et plus performant, plus perfectionné. D'accord. Tu as U2 jumper, c'est ça. Des jumpers. Tout ce qui concerne la micro-soudure, j'ai fait complet. Les connecteurs de charge, USB, micro USB, les IC. Donc on a pris les diagnostics, le dongle, taper les U2. U2 c'est, je sais pas, attends. Ouais, le U2 tu vois, il est là. Donc on a fait, bon, c'est vrai, la galère Saïd c'était plutôt retirer la résine, là. Parfois il arrache les condensateurs de ça, mais c'est question d'entraînement. Mais normalement il peut les dessouder, ou il peut dessouder normal, facilement. Il y a eu la Wi-Fi aussi. Donc il est capable de retirer la résine, ينحيها يعاود يركبها facilement. بعد le شوية des petits soucis عند سعيد c'est par exemple les petits jumpers كي يكون قراب صعبة يكون بعيد شوية صعوبات في هذا المجال تاع لي جامبر فوالا فيها تمرينات فوالا
ramassage. Faut pas toucher les condos. Hein. Faut être la tresse, faut pas qu'elle touche les condos. Faut pas que tu t'approches les condos. Ah oui. D'accord. Okay. Voilà. Et à chaque fois, tu dois tourner, tu vois. Voilà. Donc il apprend un petit peu. Ça va, il maîtrise un peu le ramassage. N'approche pas les condos. Tu les laisses tranquilles pour qu'ils ne s'arrachent pas. En fait, tu peux faire comme ça et tu pousses. Avec ta... Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon. Là, maintenant, on fait un nettoyage. On fait maintenant le nettoyage. Voilà, on ramasse la résine. Il y a là. Voilà, ça aide. Tu vois. Ça aide à maîtriser les trucs. C'est bien ce que tu fais. On ramasse, surtout un peu là. Tu vois, il reste un peu. Voilà. Voilà, c'est parfait. Nettoyage. Un nettoyage. Tu vois, il n'y a aucune pine arrachée. Alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On a ramassé tout. Il n'y a pas de pine arrachée. Le nettoyage, ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est là. Voilà. Donc là, on va faire encore le deuxième. Alors, il y a le sens. Alhamdulillah. Donc, c'est bien le sens. هنا البين رقم 1 هنا مع هذا المؤشر يقول المؤشر ولازم تكون الاي سي يكون بيان droit. Je tourne pour être à l'aise. Voilà. ونحمي نحمي البوردة من نحمي البوردة بالبياس موني اورو L'euro. avec l'euro. Voilà, on va faire le... لازم centrer bien. J'ai pas de place bien. لازم تكون centré. يعني ما أنا مليح هكذا ولا؟ هكذا. Ça va? Ouais, ça va. Normalement, هو في الحقيقة tu dois le souder هكا. Vers l'extérieur. هكذا. Ouais. هكذا. Ouais. Attends. Je tiens comme ça. Voilà, il faut que tu centres مع هادو les carrés. Tu le poses au milieu. هكا. Voilà. تقدر تشوفيه حتى وين يلصق تنحي لابانس تاعك. كي تحس بلي لصق تنحي لابانس. C'est bon? C'est bon. لصق. Non مازال. زيد. لصق. Je pense que oui, لصق. Oui, c'est bon. C'est bon. Et هادوكا تشوفيه حتى وين يحكم لا بوزيسيون ديالو. هي في الحقيقة لا بوس هادي تكون شوية صغيرة. صح. حنا درنا كبيرة باسكو نورمالمون كنا نخدمو في فوالا. دوطخ اي سي. دوكا هذا تما واسي رابيد هكايا باش يحكم بلاصتو. فوالا حكم بلاصتو. Tu vois, ici centré. Ouais. C'est bon ça. Voilà. Hydraulique U2, bien fait et parfait. D'accord. Voilà, Khouya.
السلام عليكم. قلت لكم اخي سعيد جا من لاغال، هو كاين خدم هنايا تما عندنا، تعلم منذ اسبوعين في الميكرو سوديور، تلحيم، جامبر، ميكرو جامبر، ميكرو يو اس بي، اليو سي تو. في هاد الاسبوعين هادو كنا دايرين ماتيريال ماشي د لا هاوت غام، سي هادي الحقيقه ما نكذبش عليكم، on n'a pas tout mais au moins on a mis le plus important باش العبد ما يكونش عنده كلش. المهم il faut pas tout donner باش يتعلم، سي impossible après يتعلم tout seul. il faut qu'il avec les moyens du bord déjà. après ان شاء الله يقدر يتعلم avec le matériel haut de gamme، يقدر يشري الماتيريال haut de gamme باش يشوف après الخدمه تاعو tous les plus précis tous les plus intéressants. هو دا لي ميثود، دا المعلومات، دا كلش لازم باش يكون مؤهل للمستقبل، باش يكون ان بون تري بون ميكرو سودور ان شاء الله. ونقول لكم سعيد كاش ما تهضر ولا نقول كاش حاجه ولا. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا اخوكم سعيد، عندي محل في الصيانه، حبيت نتأهل ونتعلم ونتخصص. جيت من عند خونا رضا، تعرفت عليه من خلال دي مهندسين يوتيوبر. كنت نبحث اصلا على واحد نتعلم المهنه من عنده. سمعت واحد اخونا نذكر اسمه ابراهيم حديدي، ابراهيم الحديدي سعودي، تكلم عليه في فرنسا. انا سمعت الاسم حوست عليه، بحثت عليه في الانترنت، لقيته، اتصلت به، قلت له بلي محتاج واحد تقني نقعد معاه، نجلس معاه، نتعلم معاه. تفاهمنا، جيت قعدت معه اسبوعين، تعلمت. هذا المحل هذا اصلا يعمل مع التقنيين اللي عندهم مشاكل، يجوا يعطوا له الهواتف. هنا لي بوتيك تاع الصيانه يجوا يعطوا له الهواتف. دونك الهواتف يجوا دائما والاعطال تجي دائما، ورانا في كيما نقولوا بالفرنسيه ان غروندور ناتور. نخدموا مع كاع نخدموا مع المحلات، يعني مع المحلات. دونك نشوفوا لي بان كاع، وتعلمنا لا ميكرو سوديور، تعلمنا ميكرو يو اس بي، درت ميكرو يو اس بي، لي كونيكتور، درت لا نود لا ميموار، لي جامبر U2، درت U2. واش ثاني ساعد، درت الميكرو جامبر، لي جامبر. خصك شويه التقنيه تاع لا بوزيسيون تاع الكومبوزون، باسكو انت تقدر تخدم هكا اوليو تخدم هكا، تما مازال عندك شويه صعوبات باش تحكم تشد يدك. تما كيما نقولوا التقنيه تاع هاد الصناعه هذه هي تقريبا شغل الصياغين هذوك بيجوتيي، وفيها الالكترونيك كيما الصيغه اللي يخدموا الصيغه اللي بيجوتيي والاخر، فيها في زوج. ما هي الميتي تاع زوج، لازم تكون عندك الميتريس تاع الخدمه هذه، رابيديتي، سونسيبيليتي والاخر. هذيك فوالا هذيك تجيك ابري ان شاء الله بالعقل بالعقل. سورتو لي ميكرو جامبر، سي فري تقول لي كيفاش نديرو، قلت لك بيك 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 ندير طاك طاك طاك. فوالا دونك دا معلومات نصيحه هايله، ونلقوك ان شاء الله يكون بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. تكوين هنا ممتاز، والعلاقات الانسانيه ممتازه مع خونا رضا. انسان دو كاليتي، كما يقول انسان دو كاليتي، واحد كيربح صداقه تاعو وربح ديجا حاجه كبيره. لا في سبيل الله باسون ماناش نحوسوا ندخل ملايين مع الناس، والله العظيم نقولك صح، درت عليه سمانه زايده فوق اللازم. نورمالمون توا الناس كاينين نعرفهم خطرات حتى une séance تاع une semaine c'est 1500 €، 1500 € سمانه. ما نقدرش نهضر لكم شحال ديت على سعيد، مي الحقيقه ديت عليه لازم للمستحق، سيتو ني بلوس ني موان، ما نديش فوق اللازم عليا. فوالا. السلام عليكم، بارك الله فيك، وبالتوفيق.